إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الآباء وأيتها الأمهات موضوع خطبتنا اليوم مبطلات الصيام الحمد لله رب العالمين أنفوا أني أنبوا أمي ألو تعالى فوكا كن مردون masa Allah ta'ala mi sungalo damna an yene keneyala akundo kunyuma be ala bolo ko di ambela janima ala mukela mi suru fani men sungalo belebele la dian fantan nanin befe slama be kenime ka ayena kundi Allah ta'ala manin kalola tunya na sungalo e kaloye slama magante ka fa slama nyogo manin kalola ko munafiku do muna mami ma bwa yera la ka wuli ka dominike abi bokata ka bara yoro wala maka aferula ani ma foi to nyon fe fani Allah taala aba yarabbali adiyanan ko be maka to suna kasoro bele ya baka maka kanka islam nyon kalliman yalla sabatini kalula me Allah taala dali masala kanime kan jidi liman ya bele bele minanin kalula ka Allah taala di alni sungalo bana kan liman ya to ambela la mokela ne Allah ta'ala sona anka bi mawdu'u anka bi temu mena buri munka abi fobara munu mako suncien fen mubtilatu siyam ko munu nay adamaden sora ki tuika suna sika foi tala ka sunciena afalo الجماع من مبطلات الصيام الجماع فم adamaden ka suncien ajulum belebele folo ye munye non seulement bi ka suncien sunjulu sarabima ebe klafana ka kafarabo o ye munye o de ye kafo nyongoyaye mami meto sungalo kononana ana furumuso kobe do ana furumuso cheka to suna atigiya don ka fa kwai ala kota bake kira ka wati la sallallahu alaihi wasallam jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam قال يا رسول الله هلكت قال صلى الله عليه وسلم لرجل ما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم قال صلى الله عليه وسلم له أتجد ما تعتق رقبة قال لا قال هل تستطيع أن تصوم الصيام شهرين متتابعين قال لا قال صلى الله عليه وسلم يا رجل فهل تجد ما تعطي للمساكين إطعام 60 مسكينا قال لا لماذا؟ لأن الرجل وقع على امرأته في رمضان وهو كان صائم كراكو صلى الله عليه وسلم جدنا ناكا ناصرو أكو ألا كرا هلكت نبرا هلكي نصرو نتاچينا ألا كراكو أماكو ميتاچي aku kera mako waqa'tu ala imraati konne selam furmusoma sungalo kono kanto suna jaye ko belebele kada ni adama dem bana sundola
eni yere minale kakan ki yere bali fen fen me ke sababu ye ka sunche ala kira bena aye bara mun keni lonin kala be ko belebele sabafo ka den ala ami kira kuma kana men folo kira ko ama sallallahu alaihi wasallam hal tajru ma tu'tiqu raqaba ye bara mun keni ika sunche na folo ye ala taala kota ye ala soso bitele kele mun niye nin keni kono na sunjulu sarabi masikatala kafara ye munye ko min keto pour que ala ye se dienima ala kira ko ama sallallahu alaihi wasallam est-ce que jondo bi bolo ebe se ka jɔn min bɔ jɔnya la k'a ka hɔrɔnya d'a ma wa k'a ka liberté d'a ma a ko ala kɛra ko jɔn tɛ ne bolo dɛ kɛra ko a ma ko yala est ce qu'il bɛ se an tasuma shahrayni mutatabi'ain komi i ma jɔn sɔrɔ k'a kan kɔrɔya ye kalo 2 sun don k'a tugu ɲɔgɔn na tile 60 i kana fɔ i bila dɛ kalo 2 k'a tugu ɲɔgɔn na peut-être i bɛ to la dɔ la bana dɔ nana ima ebe se ka lalo ni bana furakɛlɛ ba continuer mais fosi tato ebe suni dabla karo 2 da fani ka domuna parce que ma jon soro ka kan koroya ni jon ma soro ka kan koroya sanction flana me meno ko fole ka kalo 2 sundo ka tunyon ko ko ala kera ko ni te so la de kada kan da maden do be bana bo la te se ka sundo kera ko ama ko ya law est ce qu'il be se ka misikina bi woro la domini wa kuma sabale fola ka jon kan koroya akuka tesola o seta e jon yere tablo kalo 2 sundoli akuko ay kwa tesola e beta soro femi me mo bali sundoli mo na banana nyona o dotu me se soro la komo tena sela soro la ko ka misikina bi woro ni me mu yara kana slamo kito suna ifurumuso imabwala muso ya mabwa furuchela akana to la shetana betlon awla femi ndoni me awbolo ni nabe fama ko su ite tige yere la fuya dabwa kama ka koye duini furu cece wala may furu muso ce ni julumun kabo na ye maaminu soro ko folo me nyini fa folo at-tauba ar-ruju' ila Allah yere la sigi Allah ta'ala ma bara mun kelibulu bara nyumate ikana sigi bara nin kanko aflana adon ka foko tle kelen yere fana julube sa ateto ide asabana kafara bobima kafara ye munye antemena kuma munula ni ka jon kan koroya no mase sorla ka kalo 2 sundo no mase sorla ka misikina bi warala domene slamaw sunte tulunga fenye meni mogo mi ma dabo kama ale hakilila tumano sungaro damnana masalan fi bidayati ramadan huwa nasiya ظن أننا ما دخلنا بعد في رمضان وقع على امرأته هذا من باب النسيان هذا شيء آخر أما من تعمد ووقع على امرأته في رمضان عليه ماذا؟ عليه كفارة هذا أول شيء الجماع ولا يكفلي أفلانا وهي الاستمناء ما من كلونك أيركونا ولا ما منا أنا فرمسو كتوكا مسومنا كاسيرا يرلا كتوكا مسوم ماتولونسون wala ma ka tulunga yere kuna fo jibe bo ala o fana julumba ila ka tulungi yere la kito suna parce que ni adama den chama du ko ka ma do be so mi men mbara nyona ke ma min tola tolona yere la fana na yere ni bonda kono donc fo ki ka sunye defo soro de i ka sunye problème ba soro ni kuma be mu yera kana adama den tekilenye ma do be abesa yere kuna ma do be lute so yere la ma do be nale na muso sila nyoma al no ye nyofo wala mo noro la nyona ko do be labore ale ka ba yere don na beti mabu muso la muna parce que adama don tekele do be se ka sigina furu muso yere be na siga furu cha senka ka chato suna a haklite ta foila foite jigi akono miriya du foite na ale makumate muso ma anga to luma mais mami ni afari il est faible de nature ayi maboni mbarala no tena tola manga nyongoya ni tolum bunda kono kodo nana kana boala ayaka sumbla problem na de ametu amfana ka Allah sallallahu ma mimeta ka tlonye iyara kuna al istimna donin kala yo kuma chama foka be ama ebeta soro kamere den do be olu furunite sunguru den do be olu furunite olu be tot son ka tolonke o yara kuna son ka nigini diabo o yere la sharia te son ama sharia ibara ni ke bara koni bay surtout sungalo yara fanana ni may ni nyona ki yere la al istimna anyan chajanya kabwala
n'a be fama français la ko la masturbation o ye ka filanay ka sabana anyan jilaja ala ka sallallahu alaihi wasallam ako al aklu wa shurb ole ka dumini ke ani ka bian ka fendomi mo to la suna ka dabwa kama ka dumini ke fenjigila ikana kana si kono ka son chena mo to la suna ka fendomi jilaka al aklu wa shurbu asela ikana ka jigi ikono ika sun chena domini yoro ni fana yan jate anya korsi kusebe adama den fendo bey olube se ka domini place fana ta farila masalan itala doctor sola i fari mandila doctor ya yara ka fo ayi amena piqûre kila wala ma amena sérum ndila est-ce que piqûre ken ni sérum ndo adama den abe sun chenwa anye ni yoroni lame ko sebe ni tala doctor sola sérum me mena duila sérum mel do adama den fasale fe joli bor yoro vitamine no farila abe domini placita farila ko so ni ma be sérum koro doctor ba fo ka kana domini da mamuna alla ni me sérum mun koro ni vitamine mala be domini placita farila ebeta adama de do lani soro leri woro leri shegi alla ni me sérum koro ko fo itala muna parce que fenye vitamine nakaye o bela ka foni me ke ballon na seromuna o bedo aduli fe donc o fana me adama den ka sunche muna parce que fendo bedo domini place la al na ma fama ko domini me komi ke adama den farila ale bo nyona le jeu piqûre fana mo bonda kono anyan jilaja piqûre qualité o kacha piqûre do bey masalan ma be fe ka ta nyimbo o be fe ka adala kiri ka soroka anyimbo ayi o te do domini place la de anesthésie me ke dala ka adama de nyimbo o te sunchien mais mi me vie i rekorosi parce que wati fanana na soro produit be ke docteur bolo ka fia ikana wala ma fendo be laji docteur bolo ikana abise kala sababu ye ka sume che me ka idala kiri ka inyimbo la kiri ni me ko bonda kono o te adama den ka sunchien donc soutien fen ye munye o le domini na ka wuye ani jimi la jifen jimi ma no be to suna ka jimi ni yoro fanana fen do be ambolobi o yanka wusulan we o yanka parfum we o ye tulu munu be mu est ce que ya law ka adama den to suna wusulan mi medu ibolo parfum mi medu ibolo est ce que nunu be suntia wa ayi wusulan ka adama den to suna wusulan te suntien parfum te suntien ki to suna ki kun coiffe o te suntien ki kun bana o te suntien ka ira mun tulula o te suntien don nu te suntien me finyene ka ben usulan ta bonda kono adama den do be no ye usulan do bona o bena si usulan kuna usulan me na foka na so kana be ke toroya yo ma bo bla so so la a chama na usulan me na sabati kana na bena do bonda kono be ke kokoniye ma no te usula kable ka bona ki to suna bashi fo itala fami fana me sunchi ni islama ka kan ki yera korosi ama oye ka adama den te suna ka bolodo akana ka fono mo mi yake amdan wa man zarahu alqay ni mami ma dabo kama fono nana bashi fo itala ama dabo kama ay dumuni do ke dumuni ken me ka sege atula yere ma dora sina ka fono asina ka bayi ay domini na boka e fena boka ama dabo kama o ka sunken mais mo min tola suna aya bolodo akana parce que ni bolodi kana do be fonoli alqay yati ala tul do ni mami ya dabo kama ka yere la fono o ka sunchena mais ni mami ma dabo kama o ka sunma che fanya fla donc abonyona adama de be yere donc mais c'est tola suna ko do kenime kan toron kono abin toron kana meto yera ma to fono be sinka na do mesika fono ebe ti da kusu ki ka sun continue mais mo mi ya dabo kama ka bolodo akono fo ka yere la fono o ti ka sun chena ani fen ma me sun fana chen o de adama de masalan anta muslim كنت واقف كذا في النهار رمضان وارتدت عن الإسلام أنا لست مسلم خلاص ما من تولا السنة سلاما أبسين كفوت درو نيري أشك في الإسلام هل هذا الدين صحيح على طول يعني
i'tazala ni din mɔgɔ min tola diina kɔnɔ ka to silamɛya la ka muruti n'a bɛ fɔ a ma ko al-murtad n'ale murutila a ka murutili nin ma ka sun tiɲɛ mun na sɔra kafiran a kafiriya la mais dɔnnikɛlaw ko nin yɔrɔnin na ni mɔgɔ dɔ sela ka na a ma waati kelen o la k'a n'a hakili yira ɲɔgɔn na يا أخي أنت مسلم لماذا يعني تدعي هذا الدين يعني لماذا تريد أن تترجع الإسلام تأتي وتقنعه على أن يبقى مسلما في نفس هذا الوقت خلال يعني ساعة ساعتين ابن أكمانا كان هكلي راكا نونا نيسلا كالا convaincre نيوراني مبلا لونين كلاو فانا يودو مرامبندا كونو كنا مانا كلاو يكابا الحمد لله سوني جلوبة سرلا بلو أني نيوراني كورسيدة fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka adamaden ka diina tiɲɛ i bolo i y'i tanga fɔli ma k'i to sun na hali maa minnu bɛ to sun na a fɔ ko ne yɛrɛ n ka sun banna n ka sun tiɲɛna a dabila dɛ innamal a'malu binniyat i bɛ to sun na ka sun tiɲɛ wɔninkɛ minnu bila i kɔnɔ i bɛ to a la i bɛ julumu sɔrɔ i ka sun fana bɛ problème sɔrɔ mɔgɔ min fana bɛ to sun na musolakaw alhaid wa nufasa ale to la sun na miniti 2 miniti 3 to la suntigɛ la muso ka dulonna sinna ka n'a ma ne ba o lon sun tiɲɛna o lon sun julu kan ka sara i kɔni bɛ baraji sɔrɔ parce que i sun don mɔgɔw b'a fɔ ni tele banna bɛnna ka ban ni fitiri ma surunyana ni ka n ka laada n ka sun ka ɲi nkalonfin tant que ni sun ma tigɛ tɔgɔmasɛrɛ min bɛ sun tigɛ o le tile bɛ ɲi anw bɛ jate min na mun na o le an ka seliwelew ye tant que ni fitiri seli ma wele fɛn fɛn mɛna na muso ma hali ni seconde kelen de miniti 2 le miniti 3 le n'a ka farida nana ma a ka lon sun tiɲɛna dɛ fo k'o fɔ bɛɛ ɲɛna le y'a mɛn o lon sun tiɲɛna mun na parce que fɛn dɔ kɛla sababu ye k'i bali i ka sun a y'i ka sun tiɲɛ donc ni sunkalo banna a bɛ ɲini muso fɛ a kan ka sunjuliw sara a b'o cogo fana na muso min bɛ tola sun na jani muso ye den sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ bɛ a bɛ fɔ a ma ko bange joli den sɔrɔ joli muso dɔw ta bɛ na daminɛ jani den na muso dɔw yɛrɛ ta bɛ na ni den banna sɔrɔ la ni muso tola sun na ni hakɛya ɲɔgɔnna la parce que muso dɔw bɛ se ka sun don hali karo kɔnɔntɔn ale tol'o la dɔrɔn den sɔrɔ joli sinna ka na daminɛ muso y'a dɔn k'a fɔ ko sun tiɲɛna mun na ka d'a kan den sɔrɔ joli bɛ sun tiɲɛ ninnu ye baara belebelew ye baara minnu bɛ adamaden ka sun tiɲɛ maintenant أما من نسي وأكل أو شرب في النهار رمضان أو جامع مع زوجة في النهار رمضان من باب النسيان قال صلى الله عليه وسلم من نسي وأكل أو شرب فليتم صومه على كراكو صلى الله عليه وسلم نفلك مغمين سرو ما دبوا كما نتولا سونا نسينا كجيتا كامي نيرا تولا سونا نسينا كدومينيكي نتولا سونا nsina ka ko kɛ hakili yɛrɛ t'a la k'a fɔ ko n tun bɛ sun na n y'a kɛ fili bonda le kɔnɔ n ɲinana le k'a kɛ sariya bɛ mun ɲini fɛ e bɛ ji bɔ i da ni hakili jigila la waati mun k'a fɔ k'i bɛ sun na hali n'a kɛla k'i to dumuni dɔ kɛla i ye bolokuru ɲɛ kelen ta e bɛ sin k'i bolo bɔ suman na k'i tigɛ ko ka wuli ka bɔ suman kunna k'i da kusukusu i ye mun dɔn m'o ye yafa kɛli ma mun na ka d'a kan i ma bɔ a kalama n'i ɲinana ka ko kɛ fili bonda kɔnɔ k'i to sun na an ye sun tiɲɛ fɛn minnu bɛɛ fɔ nin hali ka si furumuso ma walama ko i de ni furu cɛ k'i to sun na n'i y'a kɛ ɲina bonda kɔnɔ ala b'i dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan a dɔn k'a fɔ ko i ka sun ka ɲi foyi t'i ka sun na mun na parce que i y'a kɛ fili bonda le kɔnɔ mais maa min y'a dabɔ a kama k'a kɛ e bɛ julumu sɔrɔ i ka sun bɛ problème sɔrɔ sunjulu sara b'i ma kafara fana b'i ma komi an y'a ɲɔgɔnnaw fɔ cogo min an bɛ Alahu taala dali ka a faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ la k'a fɔ ni ala m'o kɛla sun bɛ daminɛ waati jumɛn a bɛ ban waati jumɛn an ye nin yɔrɔnin fana jate telefɔni minnu bɛ an bolo nin alakira sallallahu alaihi wasallam a ka waati la seliwelela 2 le tun bɛ yen Bilal ani Abdullahi ibn Maktum ɲafiyencɛ don ani Bilal kelen tun tɛ seliwelela ye dɛ seliwelela gbɛrɛ tun bɛ yen seliwelela fɔlɔ tun bɛ seliwele seliwelela filanan tun bɛ seliwele a bɛ komi an fɛ farafinna an bɛ nin ye ka caya surtout n'an bɛ bɔ sutan seli yɔrɔ sunkalo tile 10 laban an yɛrɛ bɛ tilala dɔrɔn ka bɔ misiri la quelques minutes après seliwele fɔlɔ dɔ bɛ kɛ o bɛ kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ taa lu kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ ma suguli dɔn fɔlɔ
o be kele ka adamadenw hakili lajigi maa minnu bɛ sunɔgɔ la aw ye wuli k'aw yɛrɛ labɛn muso minnu kan ka wuli ka dumuni préparer k'a bila sundelaw kɔrɔ weleli fɔlɔ nin bɛ kele ka adamaden hakili lajigi a ye wuli k'aw yɛrɛ labɛn donc seli wele filanan o bɛ kɛ waati min na an tilala an ka dumuniw la an sigini bɛ to an yɛrɛ ma dɔrɔn seli wele filanan bɛ kɛ as-salatu khayrun minan nawm n'o banna kɛla ka ban adamaden y'a yɛrɛ majanya ka bɔ dumuni na maintenant anw minnu bɛ tubabu la anw bɛ se ka nin bɔ ɲɔgɔn na cogo di ka d'a kan i bɛ jamana min kɔnɔ an bɛ kiti kɛ ka bɔ o le ma anw minnu bɛ tubabu la yan anw bɛ kɛ di ka nin jate dɔn c'est tellement simple programme minnu bɛ an bolo an ka misiriw kɔnɔ ni sunkaro yɛrɛ fana sela a programme bɛ latila misiri bɛɛ la calendrier don a bɛ di maaw ma mun na ka se ka silamɛw dɛmɛ u ka diina la k'o to tunkan na i bɛ programme lajɛ a bɛ fɔ yɔrɔ min na ko al-imsak k'i yɛrɛ bali k'i yɛrɛ minɛ n'i ye a ye i ka calendrier kan imsaku o b'o bila k'a lɛri bila o kɔrɔ ye di aw y'aw jilaja 5h15 an bɛ waati min ɲɔgɔn na a b'olu le la 5h15 o le bɛ bɛn yɛrɛ minɛ ma o kɔrɔ ye di seli ka kan ka wele seli wele min cɔ o le bɛ taa bɛn n ye programme min fɔ aw ye seli wele filanan mun ni kɛra y'a ko fɔ an ye n y'a f'i ye n cɛ ka weleli la anw ka programme bɛ taa bɛn seli wele filanan le ma o kɔrɔ ye di programme min bɛ an bolo an ka calendrier la n'a bɛ fɔ a ma ko imsak an y'an jilaja ka waatinin to an ni imsaku cɛ ka dumuni dabila k'an ka précaution ta n'o tɛ i bɛ se dumuni kɛ la fo ka na s'a waati ma mais bɛ waati dama dama to a la waati dama dama to a la pour ne pas que ye tu yɛrɛ ma ten a waati yena don k'i bolo to suma na an b'a Alahu taala dali kalima ɲɛ ko ɲuman di an bɛɛ ma Ala m'o kɛla aqulu ma tasma'una wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, le mois béni est là, le mois de Ramadan est présent. L'étranger, que nous étions tous à l'attente d'être présents chez nous à la maison. Qu'est-ce que nous devons faire durant ce mois béni? C'est seulement 30 jours ou 29 jours? Allah nous dit dans le Saint-Coran, c'est des jours qui sont bien déterminés, bien calculés. Durant ce mois béni, qu'est-ce qui est recommandé à un musulman? Qu'est-ce que nous devons éviter? Quelles sont les choses qui annulent le jeûne? Le sujet d'aujourd'hui, les actes qui annulent le jeûne. On va commencer par quoi? Al-Jima'. Le rapport intime entre l'homme et sa femme étant en jeûne. Un monsieur qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit ya Rasulallah, oh le prophète, malheur sur moi, malheur sur moi. Le prophète dit qu'est-ce qui se passe avec toi? Il dit ya Rasulallah, il y a eu le rapport entre moi et ma femme, j'étais en état de jeûne. Je suis tombé sur ma femme, j'étais en jeûne. Qu'est-ce que je dois faire ya Rasulallah? Le prophète lui pose la question. As-tu un esclave pour lui donner sa liberté? Il dit, ya Rasulallah, je n'ai pas d'esclave. Le prophète lui dit, tu peux jeûner 2 mois sans interrompre, c'est-à-dire 60 jours. Il dit, ya Rasulallah, je ne peux pas. Le prophète lui demande, est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Il avait du mal, même il n'avait même pas d'argent, non, pour lui-même, à plus forte raison pour donner à un pauvre. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque nous sommes en état de jeûne, durant le mois de Ramadan, il faut éviter le contact, surtout concernant le contact intime entre l'homme et sa femme. Il se trouve que souvent tu es couché sur ton lit, tu es fatigué. La femme aussi, elle est à côté de toi, elle est fatiguée, c'est normal. Tu peux te coucher sur le même lit que ta femme, mais attention, il faut éviter des choses qui peuvent te conduire à ça, c'est-à-dire tout ce qui peut être les caresses, tout ce qui peut être toucher ta femme ou ta femme te touche, il faut éviter. Et aussi, parmi les actes qui annulent le jeûne, al-istimna, la masturbation. La masturbation même n'est même pas recommandée en islam, à plus forte raison durant le mois de Ramadan. La masturbation
surtout les célibataires. Ils se donnent beaucoup à ça. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Pour ceux qui ne sont pas mariés, ils ont l'habitude de jouer avec eux-mêmes. En islam, ce n'est pas du tout recommandé, à plus forte raison, durant le mois de Ramadan. Parmi les actes qui annulent le jeûne, manger et boire. Lorsque nous sommes en état de jeûne, il ne faut pas manger, il faut s'abstenir de manger ou de boire. Celui qui mange ou boit étant en jeûne, ton jeûne est annulé. Parmi les actes aussi qui annulent le jeûne, une personne qui fait sciemment, il met la main dans la gorge, automatiquement il commence à vomir. Quand il provoque, sache que le jeûne est annulé. Mais s'il ne provoque pas, que le vomissement arrive comme ça, son jeûne est toujours bon. Mais lorsque on provoque le vomissement, sache que ton jeûne est annulé. Parmi les actes aussi qui annulent le jeûne, une femme qui est en état de jeûne, même si c'est 2 minutes avant la rupture, bien 1 minute, si elle voit ses menstrues, la femme doit savoir que son jeûne est annulé, elle doit rembourser. Souvent, on a l'habitude d'écouter, d'entendre que non, lorsque après la prière des Asr, une femme qui voit ses menstrues, elle n'a pas obligé de rembourser le jeûne. Ce n'est pas du tout vrai. Une femme qui est en état de jeûne, qu'elle voit ses menstrues, avant l'appel de la prière de Maghrib, elle doit rembourser le jeûne après le mois de Ramadan. Une femme aussi enceinte, qui se prépare pour l'accouchement, elle commence à voir le sang de l'accouchement, même si elle est en état de jeûne, elle doit savoir que ce jour-là, le jeûne est annulé, elle doit aussi rembourser le jeûne. C'est ce que l'islam nous dit. Pour quelqu'un aussi, il est un musulman, tout d'un coup comme ça, il décide de stopper avec la religion. Il dit non, il ne croit pas à cette religion. Il commence à insulter l'islam, il commence à injurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Automatiquement, il n'est plus musulman. Il a décidé de stopper, il a décidé, le fait qu'il était en état de jeûne, qu'il a décidé d'abandonner la religion, soit murtaddan, il est devenu un rebelle, comme on le dit en arabe. Donc ce rebelle-là, il était en état de jeûne. Le fait qu'il a rompu avec la religion, son jeûne aussi est annulé. Que Allah nous facilite la bonne compréhension. Mais pour une personne, par oubli, il a oublié de manger, il a oublié de boire, ou bien il a oublié d'avoir le rapport intime avec sa femme, étant en jeûne, si c'est par oubli, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam dans son hadith, c'est lui qui oublie, c'est lui qui mange, ou c'est lui qui boit. Mais il a fait ça, il a oublié de manger ou de boire. Qu'il continue, lorsqu'il se rappelle qu'il est en état de jeûne, il doit arrêter de manger, il doit arrêter de boire, il doit continuer son jeûne, car le fait qu'il a mangé, le fait qu'il a bu, il n'a pas fait ça sciemment, c'est venu comme ça, Allah va lui pardonner. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la bonne compréhension. Le mois de Ramadan a commencé. Le conseil que nous avons pour tous les fidèles, après le sujet, c'est de toujours garder le courage. Les mosquées sont remplies. Certes, les gens commencent à sentir maintenant la fatigue. Les mosquées sont remplies, alhamdoulilah, il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le début du Ramadan, jusqu'à la fin du Ramadan, le prophète n'abandonnait pas. Surtout, il commençait avec le courage. Les 10 derniers jours, le prophète kana ajwad an-nas fi al-ashr al-awakhir. Kana yashuddu mi'zara. Il réveillait d'abord sa famille, il se donnait et aussi il priait la nuit. Et il te dit dans son hadith, Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nous sommes dans un mois béni. Il est fortement recommandé à tous les fidèles. La prière de Tarawih est une sunna qui peut non seulement rendre tes hasanats lourdes sur la balance, car les hasanats que le jeûneur bénéficie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui récompensera avec ça le jour de la résurrection. Allah nous dit dans l'hadith qudsi, Kullu amal ibn Adam lahu illa as-siyam, fa innahu li wa ana ajzi bi. Donc cette récompense que Allah va nous donner durant le mois béni, sache que
ça n'a absolument rien à voir avec les autres récompenses. Ça n'a absolument rien à voir avec la récompense de la prière. Ça n'a absolument rien à voir avec la récompense du Hajj. Ça n'a absolument rien à voir avec la récompense de l'aumône. Car le jeûne, on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah lui aussi, il nous dit que c'est lui qui va récompenser son serviteur avec les mérites du jeûne. Donc ne jouez pas avec ça. Raison pour laquelle il y a des savants qui disent qu'on peut tout perdre sauf les hasanats que nous avons eus durant le mois de Ramadan, quels que soient tes péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala garde ces hasanats-là pour toi les jours de la résurrection. Il sait très bien que tu t'es abstenu, tu as abandonné tout. Du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, tu t'es abstenu, tu t'es donné, tu avais faim. Avec tout ça, tu travaillais, tu es venu te tenir debout devant Allah subhanahu wa ta'ala pour faire les prières. Donc il faut tout faire pour préserver les récompenses, les hasanats que nous allons avoir durant ce mois béni. Que Allah nous facilite la bonne compréhension. Ame min fo an fauni an bawye. Kanka khutuba datu. Ame kalu baraka ma bamunani sungalo do. Allah ta'ala ko Qur'an kono ko tile damanamando. Tile damanama meben tile mugani kono do wala man tile bisaba. Abe munyini ife. E jija e ka bato baara bɛɛ i sara bɛ d'i ma seli sara bɛ d'i ma hiji sara bɛ d'i ma mais sara mun ni ala t'a d'i ma dicogo min na o le sun ye a ko ko ale ala ale de yɛrɛ kɛtɔ sun sara dila sundola ma a valeur ka bon a nafa ka bon a tɛ d'i ma ten komi tɔw sara bɛ d'i ma cogo min misaliya bolo ma i bɛ baara la yɔrɔ dɔ la ni karo sala patron bɛ i sa ka sara bila i ka compte la patron y'a fɔ ko baara dɔ bɛ kɛ jumalo o baara ne patron yɛrɛ le bɛ na n ka baara kɛdon sara a la kɛrɛkɛrɛnin bolo ma o wari tɛ viré o ka compte kan dɛ ne patron yɛrɛ le bɛ na se o ma m'a wari garder k'o makɔnɔ ne patron de bɛ na d'o ma k'a kɛ fɛnba ye k'a d'o ma su m'o cogo de la o kosɔn lɔnnikɛlaba dɔw bɛ to k'a fɔ sɔn ko adamaden ka julumu bɛ se kɛla sababu ye k'i ka baraji bɛɛ tiɲɛ ko sun baraji ka bon ala yɔrɔ ko o tiɲɛ ka bon kojugu ka bɛn adamaden ka julumu ma ka d'a kan ko b'a dɔn an y'an jija n'an bɛ sun don an y'a don Alahu Ta'ala kosɔn n'an bɛ sun don an ye seli kɛ Alahu Ta'ala ye i ka ciden belebele k'i ma ko man qama ramadana ko mɔgɔ min ye sunkalo kɛ ni lɔli ye ka na seli misiri la dɔw lanim'o ka lu kɔnɔ o bɛ maaw ye ka na misiri la a t'o gêner ayi o yɛrɛ fana tɛ nafila seli lu kɔnɔ silamɛw bɛ mouvement la fan bɛɛ fɛ partout i b'an versi yan i bɛ Bruxelles i bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ silamɛw bɛ bɔ su fɛ cɛkɔrɔbaw bɛ bɔ kameredenw bɛ bɔ musow bɛ bɔ bɛɛ bɛ bɔ ka na mun ɲini ka na nafila seli i jija i k'i n'i yɛrɛ la salaya ni sunkaro la courage min tali i bolo sunkaro daminɛ na misiriw fani bɛ i jija sunkalo ye taa ban ka courage tu la wallahi karo kelen pe don n'a banna daminɛ na a ban ka di bale nimisa ye jɔnw ta ye ni sunkalo banna selilo sɔgɔma Alahu Ta'ala b'a fɔ ko lis-sa'imi farhatani sundolaw ala kɛni bɛ ka nisɔndiya belebele fila di aw ma nisɔndiya don a fanga ka bon a fɔlɔ ye mun ye n'aw bɛ sun tigɛ waati min aw sawani bɛ ni sunkaro banna waati min aw sawani bɛ o kosɔn selilenw sɔgɔma i bɛ silamɛw y'o sawani bɛ ɲɔgɔn na fan bɛɛ fɛ bilahi jɔnw de sawani bɛ mɔgɔ minnu ka sun don ala kosɔn k'a kɛ Alahu Ta'ala kosɔn n'o tɛ minnu k'o yɛrɛ ban ka sun don ka wuyafɔ banaw la o yɛrɛ la wallahi o dusu man d'o la mun na parce que anw k'an yɛrɛ bali baara mun kɛli ma ala ka jɔn dɔw sela k'a don bi olu ɲadaw bɛ mɛnɛmɛnɛ na o sawani bɛ o dusukuw sawani bɛ munafiku mun ma sun don Alahu Ta'ala k'a yɛrɛ bali a doli ma ale tɛ sawa donc nin sawa ye automatique le o ye sawa fɔlɔ ye sawa filanan lomi an bɛna Alahu Ta'ala bɛɛ ɲɔgɔnya wa farhatun inda liqa'i lomi an bɛna ala bɛɛ ɲɔgɔnya an bɛna Alahu Ta'ala ye Alahu Ta'ala ko k'a lomina kɛ lawasaba ye sundolaw ma an bɛ Alahu Ta'ala dali k'an ka sun kɛ ala diɲɛ sun ye ala m'o kɛ la ka ala yafa an ma ala m'o kɛ la an fɔta n'an kɛtaw k'o di Alahu Ta'ala ye ala m'o kɛ la banabagatɔ minnu b'an cɛ ma ka kɛnɛya d'o ma Alahu Ta'ala bolo ala m'o kɛ la an ka banbagatɔ kuraw ni kɔrɔmaw ka ala yafa o bɛɛ ma ala m'o kɛ la an bɛ Alahu Ta'ala dali saya bɛ s'an ma don min k'o kɛ ka sɔrɔ ni Alahu Ta'ala ka di ala m'o kɛ la Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma kun lana wa la takun alayna Allahumma taqabbal siyam
صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المقبولين الفائزين في هذا الشهر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المقبولين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المقبولين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.